मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारे तमाम वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान में एमरजेंसी की सी सूरत हाल नाफिज हो चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में तमाम तर तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है। वजह कोरोना वायरस है। तमाम दीनी मदारस के लिए भी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इनको बंद कर दिया जाए। शादी हाल्स बंद कर दिए गए हैं। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई है और इसी तरह रायवेंट के बड़े इज्तिमा को जो है वो क्लोज कर दिया गया है। 23 मार्च के हवाला से होने वाली परेड को कैंसिल कर दिया गया है और बहुत सारे इम्तहानात बच्चों के जो सर पे थे और बच्चे इम्तहानात दे रहे थे उनको भी बंद कर दिया गया है, मौखर कर दिया गया है। तो ये सूरत हाल अजीब से अजीब बनती जा रही है। कोरोना वायरस के जालिम जो है जो पंजे हैं वो तमाम ममालिक में गाड़े जा रहे हैं। ऐसा ऐसा ये मर्ज फैलता जा रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हम पर एक अजाब है। इस वक्त हमारे साथ मुफ्ती पाकिस्तान हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद रजा नूरी साहब जो कि प्रिंसिपल है दारुल उलूम गौसिया के, हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम कोशिश करते हैं जानने की कि ये कोरोना वायरस के हवाला से ये क्या कहेंगे और जो दीनी मदारस जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं और ये अफरा तफरी का आलम जो है ये पूरे मुल्क में बन गया है। इसका एंड जो है वो क्या होगा, ये क्या हो रहा है? जी हजूर बताइएगा कि ये क्या सूरत हाल चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा मरिदतु फहुव यशफीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये जो कोरोना वायरस के बारे वाबैला हो रहा है और अतराफ़ आलम में और बिलखुसूस पाकिस्तान और दीगर ममालिक में भी ये मर्ज़ जो है इसके मतलब जो है तशवीश का इज़हार किया जा रहा है। ये हमारे गुनाहों की शामत है कि हम अल्लाह से दूर हो गए हैं और गुनाह में हम जो है अपनी इन्हिमाकी इख्तियार कर रहे हैं और हमारे घर घर में जो है खुदा रसूल से दूरी का एक ज़रिया जो है ये नाच गाने और दीगर जो है कभी हरकत ये मामलात हैं। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के हज़ूर सरवसजूद होकर तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से माफ़ी के ख़ास्तगार हों ताकि ये वबा जो है अल्लाह पाक हमसे हटा ले और हमें माफ़ी अता फ़रमाए। तो चाहिए कि जुमला मदारिस और मसाजिद सभी में जो है अल्लाह के हज़ूर माफ़ी भी मांगनी चाहिए और सूरह फ़ातिहा शरीफ इसका जो शाफ़ी इलाज है इसका विर्द भी करना चाहिए और सूरह नूर शरीफ इसको भी पढ़ाया जाए और अल्लाह के हज़ूर इस्तग़फ़ार और तौबा की जाए ताकि अल्लाह पाक हमें इस मर्ज़ से निजात अता फ़रमाए और आलम इस्लाम को इससे महफूज़ मामून फरमाए। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, आपने ये इलाज भी बता दिया है। लेकिन अब दीनी मदारस जहाँ पर कुरान पाक की तालीम दी जा रही है, हुफ़ाज़ कुरान पाक को हिफ़्ज़ कर रहे हैं, अहदीस का सबक दिया जा रहा है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि दीनी मदारस को भी बंद कर दिया जाए। मिलने जुलने पर जो है वो पाबंदी लगा दी जाए। हाथ मिलाने से जो है वो पाबंदी लगा दी गई है और इसी तरह छींक आने पे जो है वो भी कहा गया है कि अपने ऐसे आप अपने कूनी को अपने साथ रखें। अगर आपको कोई जमाई आती है तो उसके लिए भी आप जो है वो अपना हाथ आगे रखें, अपने जिस्म को साफ रखें। तो ये तो हमारे इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है कि सफाई जो है वो निसफ ईमान है। हम दिन में 5 मरतबा जो है वो नमाज अदा करते हैं, वुजू करते हैं, अपने जिस्म को साफ रखते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, अच्छी तहारत का एहतमाम करते हैं। तो मुसलमानों के पास तो ये जो है नहीं होना चाहिए। ये कोरोना वायरस जो है उसकी ऐसी की तैसी इधर नहीं आ सकता है। लेकिन फिर भी हुकूमत पाकिस्तान ने जो SOPs अपनाए हैं इसके तदारक के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान में इस वक्त इसके मरीजों की तादाद जो है वो 28 के करीब आ चुकी है। तो क्या कहेंगे कि इस्लाम ने तो हमें ये पहले से ही दरस दिया हुआ है, तो हमारा मजहब जो है वो इस्लाम जो है वो जिंदाबाद, बड़ा अच्छा मजहब है। माशाल्लाह इस्लाम जो है ये इस्लाम की हकानियत भी और इस्लाम जो है सबसे आला मजहब है, अल्लाह के हज़ूर पसंदीदा भी है इस्लाम दीन। उसके कवानीन भी बड़े रोशन हैं
لیکن جو ہے بساؤ کا جو ہے جو وبا آتی ہے خستگی اعمال کی وجہ سے، اس میں مسلمان بھی جو ہے وہ رگڑے جاتے ہیں. یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی بھی بعضی احادیث میں موجود ہے. تو ہم یہی اللہ کے حضور التجا کر سکتے ہیں کہ اللہ مہربانی فرمائے. باقی رہا کہ یہ مدارس کو بند کرنا، تو یہ قرآن پاک کو بند کرنا، یہ حدیث کو بند کرنا، یہ قرآن پاک جہاں پڑھا جائے وہاں سے وبا جو ہے دور ہوتی ہے. اللہ پاک نے حفاظتی ارشاد فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. شفا اور رحمت ہے قرآن شریف، جو پڑھا جائے گا جہاں وہاں رحمتیں ہوں گی، بلکہ ارد گرد مضافات میں بھی اللہ فضل فرمائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے قرآن پاک کی تعلیم کو جاری رکھیں اور جو ہے مساجد میں بھی اللہ کے حضور التجا کریں، اور تاکہ اللہ پاک اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرمائے. حضور بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کشمیر جسے پاکستان کی شارک کہا جاتا ہے، اور کشمیر کا ایشو جو ہے وہ کوئی 72 ایئر سے چل رہا ہے. اس وقت کشمیر جو ہے وہ پورا لاک ڈاؤن ہے. وہاں پر ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں کو جو ہے وہ تار تار کیا جا رہا ہے، بچیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. وہاں پر کھانے پینے کی سہولت میسر نہیں ہے، ادویات میسر نہیں ہے، انٹرنیٹ کی سہولتیں بند ہیں، اور پوری وادی کشمیر جو ہے اس کو انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا ہے. نہ کوئی آدمی آ سکتا ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں جو ہے وہ کرفیو لگا دیا اور پوری دنیا کے ممالک کو جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر دیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ایسا نہیں ہے؟ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. یہ بھی ہے کہ ان سے زیادتی ہو رہی ہے اور بہت بڑا ظلم ہے، دہشت گردی ہے، اور اس وجہ سے اللہ پاک جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ میں سب سے میری شان زیادہ ہے، میں اللہ اکبر ہوں، میں عظمت والا ہوں، شان والا ہوں. میں جو ہے سبھی کو جو ہے تمام معاملات جو ہے اس کو میں لاک کر رہا ہوں. ہاں جی، تاکہ یہ جو ہے ابھی سمجھنے کا وقت ہے کہ ہم سمجھ جائیں. اور بالخصوص چاہیے کہ امریکہ وغیرہ جو بھی ہیں سپر طاقتیں ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کو مودی وغیرہ کو سمجھائیں کہ ایسی جو ہے علتیں اور خرابیاں اور نہ کرے، مسلمان پر زیادتیاں نہ کرے، تاکہ جو ہے اللہ پاک سبھی کو نجات عطا فرمائے. ناظرین، آپ نے سنا کہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ جو ہماری سپر پاورز ہیں وہ اب بھی ہوش کے ناخن لے لیں، اور کشمیریوں کے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، کشمیر کو انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے. اب بھی اگر یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پوری ورلڈ کو جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر دیا ہے. اس وقت حرمین شریفین میں جو ہے وہ داخلے پر تمام مسلمانوں کی پابندی عائد کر دی گئی ہے. سعودی گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ 72 گھنٹوں میں جو لوگ ہمارے سعودیہ میں بیٹھے ہیں وہ اپنی فلائٹس لیں اور اپنے اپنے ممالک کو روانہ ہو جائیں، اور جو اقامے پر کام کر رہے ہیں جس کنٹری کے وہ لوگ ہیں وہ 72 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ اپنے ملک میں سعودی عرب میں آ جائیں اور اپنے اپنے کام کو جوائن کر لیں. اس کے بعد جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہو جائے گا. تو اب بھی اگر مسلمان جو ہے وہ نہ سمجھے تو پھر تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستان میں. بہت شکریہ.